गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ फेब्रुआरी मास 21 तारिख शुक्रवार। चलतु सकाळ खबर उपर नजर पकेबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा ऑल बेल आइकन को दबाइवाई भूलिए ना। यह सहित आपंकर क्यों जिला निश्चय भाव कमेंट करेंगे। चलतु खबर उपर नजर पकेबा। लेट्स स्टार्ट। हीराकुद बंधरे फाट नहीं गृह में मुख्यमंत्री उत्तर अनुधान कर रिपोर्ट देइछंती CSA-MARS संस्था। हीराकुद बंधरे फाट नहीं गृह में लिखित उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे हीराकुद अल्प किछि फाट सरकार नजर को आसीचे। फाट गुड़िक कंक्रीटर तेबे ऊपर स्थित भागे रहीचे। एही फाट गुड़िक डेड एवं इनएक्टिव थिबा तेबे उत्तर रे कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे CSA-MARS संस्था यही फटोर अनुधान कर रिपोर्ट प्रदान करुच्ची। फटो गुड़िकर मरामती सर्भे कर कैबिनेट स्वीकृति मिली। परवर्ती स्वाभाविक होचे परिस्थिति छात्र छात्री को फेरिबा वार्ता देले नेपाल राष्ट्रदूत। तेबे किट्रे घटिथिबा घटना संपर्क में प्रतिक्रिया दे भारत में अवस्थिति नेपाल राष्ट्रदूत शंकर प्रसाद शर्मा ओडिशा सरकार एवं किट कर्तृपक्षों द्वारा निया जाइथिबा कार्यानुष्ठान रे संतोष व्यक्त करिसंती एवं छात्र छात्री को फेरी आसवा कहुचे। असली ओम्फेडे डबा भितर नकली घी पुलिस पक्षर चढ़ाऊ असली किंतु भितर माल नकली। ओम्फेडे डबा देखि घी को नकल ओरिजिनाल बोली भाविबे किंतु भितर घी नकली। किंतु सेमाने जे ठकामीर शिकार होछंती से कथा जानि नाहंती लोके। घीओ ना रे होचे भेजाल। ओम्फेडे घीर ना भल रही ग्राहकों को भल तेबे क्वालिटी घी जोगाउथिबारु घरे घरे ओम्फेडे घी को व्यवहार करा जाउचे। किंतु किछि लोके ओम्फेडे डब्बा आनी सेथिरे नकली घी पुराई बिक्री करुथिबा जणा पड़ी। 10 वर्ष पर संशोधन हेबा पे जाउचे जमीपटा रहिबो असली मालिकंकर नाम। 10 वर्ष पर संशोधन हेबा पे जाउचे जमीपटा। पूर्व सरकार मध्य पटा अपडेट करिबा पे उद्यम करिथिले हेले तहसीलदारंकर मानसिकता कामर चाप मानव संबल अभाव जोगु यह संभव होई पारि नथिला। एबे बीजेपी सरकार पुणी थे जमी पट्टारे असली मालिकंकर नाम रखिबा पई उद्यम आरंभ करिसंती। तेबे राजस्व विभाग पक्षर जारी होइछि स्वतंत्र SOP। निर्दिष्ट समय सीमा स्थिर होइछि। तेबे ADM जिला स्तर रे उपजिलापाल तेबे सब डिविजन स्तर रे नोडाल ऑफिसर भावे काम करिवे। सरकारଙ୍କ उद्यम को प्रशंसा करा जाइथिले मध्य यह वास्तव कार्यरता को नहीं प्रश्न उठुचे। तेबे आपणकर मत रखिए। ओडिशा रे निर्माण हेबो 27टी ब्यारेज। एतिकी नदी गर्भ जलाशय करिबा पई सरकारଙ୍କ निर्देश। राज्य सरकार निर्माण करिवे 27टी ब्यारेज। एने 72टी नदी गर्भ जलाशय करिबा पई सरकार निर्देश दैछन्ते। एही ब्यारेज निर्माण रे खर्च हेबो समुदाय 51 कोटी टंका। तेबे खूब शीघ्र DPR कार्य आरंभ हेबो एने विधानसभा रे घोषणा कले संसदीय व्यापार मंत्री बोली सूचना रहुचे। आपणकर मत रखिबे। बढ़िला किट प्रतिष्ठाता अड़ुआ हाजर पई उच्च शिक्षा विभाग डाकरा। अच्युत सामंत हाजर निर्देश। सरकार हाई लेवल कमिटी आगरे हाजर हेबा लागे निर्देश जारी करा जाइथिबा सूचना आसुअछि। लिंगराज मंदिर रे राति 10टारे उठिबो महादीप। चलित मास 26 तारिख रे पालन करा जिवो जागर बा महाशिवरात्रि। एथिपाई राजधानी भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर सहित अन्यान्य शैवपीठ रे प्रस्तुति जोरदार करा जाइछे। तेबे महाप्रभु लिंगराजंकर प्रसिद्ध जागार तेबे जागर यात्रा पाई प्रस्तुति बैठक शेष होइछे। तेबे राति 10टारे महादीप उठेबा पाई निष्पत्ति निया जाई अछि। आज मैट्रिक परीक्षा 5.12 लक्ष अधिक छात्र छात्री देबे मैट्रिक परीक्षा। तेबे आज होचे शुक्रवार 5.12 लक्ष अधिक छात्र छात्री मैट्रिक तेबे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSE द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा देबे। बोर्डर सूत्रରୁ जଣାपड़ी जे सारा राज्य में मोट 5,12,437 जन छात्र छात्री परीक्षा देबे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्यर 30टी जिलार 3029टी केन्द्र में 10म श्रेणी परीक्षा परिचालना करिबो। दिल्लीर मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण कले रेखा गुप्ता। कालीठू दिल्ली रे रेखा सरकार आरंभ होइछे। दीर्घ 27 वर्ष पर दिल्ली रे क्षमता को फेरिला बीजेपी। दिल्लीर चतुर्थ महिला मुख्यमंत्री भावे रामलीला पड़िया रे शपथ ग्रहण करिसंती रेखा गुप्ता। तेबे 50 वर्षीय रेखा निज प्रतिद्वंदी वंदना कुमारी को 29,000 भोट रे हराई तेबे शालीमार ब्याग आसन
ହାତେଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଗୁରୁବାର ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଏହି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁସୁଲ ନାର ଗାଁରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏନଡିଏ ବୈଠକରେ ମୋଦିଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କହିଲା ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଠାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏନଡିଏ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିବ ସିଗାରେଟ ତମାଖୁ ଦର, ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସେସ୍ ହଟାଇ ଜିଏସଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ବ୍ୟତୀତ 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ମୋଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଟିକସକୁ 53%କୁ ପହଞ୍ଚାଇছে। ତେବେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜିଏସଟିକୁ 40%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବା ତମାଖୁ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। 119ଟି ଆପ୍ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାନ୍। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ ତ ଏହିସବୁ ଆପ୍। ସରକାର 119ଟି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉପରେ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାଇଟ୍ ଲୁମେନ୍ ଡାଟାବେସ୍ର ଗୁଗଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାୟ 119ଟି ଆପ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଶପଥ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 2,500 ଟଙ୍କା। 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। 16 ଦିନ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମହିଳା ଦିବସ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,500 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଭାଜପା ରାକ୍ଷ ଗୁପ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,500 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରଖିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନରେ ହେଉଛି ଅନିୟମିତତା। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କର ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଛତୁଆ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ମା ମାନେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଶି ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଲିପଶି ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 12ଟି ଅଣ୍ଡା ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ହେଲା ମିଳୁଛି କେବଳ 8ଟି ଅଣ୍ଡା। THR ଯୋଜନାରେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ବାଲିପଶି ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ମା ମାନେ। ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅଣ୍ଡା ବାବଦରେ 60 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ 8ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କର ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ। ବୋଲିଂ କରି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର। ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫିରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଟିମ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। ଦୁବାଇରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଏପରି ସୂଚନା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଲା ପାଗର ମିଜାଜ। ଆଜି 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 23 ଯାଏଁ ବର୍ଷା, 24 ତାରିଖରୁ କମିବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, କୁଆପଥର ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ।
एने ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एहा बादे केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, नयागढ़, खोर्धापुरी, गंजाम और गजपति स्थाने स्थाने घड़घड़ी आशंका रही। आज 21 और काली 22 तारिख में केतक जिले में वर्षा सहित घड़घड़ी और पवन हो पारे। तेबे आज तेबे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। तेणु सतर्क समस्ते रुहतु। तेबे यही सब जिला मानक वर्षा अच्छी धान तो आपणकर किसी कम थिले तेणुक जाणी रखु। तृतीय पुणी मिल पीएम किसान योजना टंका 19तम किस्तिर 2000 टंका। यही तारिख में मिल किसान योजना टंका। तेबे जानतु तारिख। तेबे पीएम मोदी घोषणा कले तारिख 19तम किस्ती टंका मिलिब। केंद्र सरकार अनेक प्रकार योजना चलाउछन्ते। एहा माध्यम गरीब और मध्यवित्त परिवार लोकंकु सरकार पक्षरु तेबे सहयोग करा जाउचे। उदाहरण स्वरूप भारत सरकार कृषक मानक पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाउछन्ते। एही योजना अधीन रे योग्य कृषकों को आर्थिक सुविधा दिया जाउची, जहा द्वारा सेमाने चाषरे एही टंका को नियोजित करि परिबे। एथिपाई प्रतिवर्ष एही योजना रे चाषींकर बैंक अकाउंट को 6000 टंका लेखा हेबो। एही टंका प्रत्येक किस्ती माध्यम 2000 टंका प्रदान करा जाय थाए। वर्तमान परवर्ती पर्याय होचे 19तम किस्ती टंका 24 फेब्रुआरी तारिख रे मिलिबो। तेबे एही मास 24 तारिख रे मिलिबो। एपरि परिस्थिति रे आपण 19तम किस्तीर लाभ पाई परिबे कि नाही ताहा जानिबा पई आपण माने पीएम किसान योजनार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करी आपणकर स्टाटस चेक करंतु एवं लिस्ट मध्य देखि नियंतु जे थिरे आपणकर नाम अछि कि नाही, केउ मानको टंका मिलिबो। स्टाटस रे आपण माने देखि परिबे जे आपण मानको टंका पूर्व किस्ती मिलिछि कि नाही, एबे मिलिबो कि नाही, आपणकर कोन त्रुटि रहिछि जानि परिबे। तेबे आपण माने पर्यंत किसान टंका पाउछन्ति कि नाही कमेंट करंतु। भत्ता टंका हेबो 3000। 60 वर्षरु ने 79 वर्ष पर्यंत समस्तंकर भत्ता हेबो 3000 टंका। सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति पालन न करा जिबारु भत्ता दाबी रे बे आंदोलन। तेबे यारी भितर आगुक आसছে पंचायत इलेक्शन। या पूर्व बीजेपी सरकार पुणी भत्ता बढ़ेबा लगे विशेष सूत्रर खबर आसुअछे। तेबे मासिक भत्ता 3000 दाबी रे ब्लॉक घेरिले भाजपा सरकार को कले समालोचना। निर्वाचन सरिला किंतु एजाए भत्ता बढ़िला नहीं। समस्त भत्ता पाउथिबा हिताधिकारी को मासिक 3000 टंका लेखा भत्ता प्रदान करा जिबा दाबी रे ओडिशा तेबे भत्ता तेबे प्रधान संघर समिति पक्षर दाबी करा जायचे। मंगलवार दारिंगबाड़ी ठारे विराट शोभा यात्रा एवं माध्यम प्रतिवाद करा जिबा सहित ब्लॉक कार्यालय को विक्षोभकारी माने घेरिछन्ति। तेबे राज्यर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर उद्देश्य रे वीडियो तेबे प्रीतिरंजन रथों को तेबे स्मारकी पत्र प्रदान करा जायचे। प्रकाश जे कंधमाल जिला तेबे सभा संघ समिति पक्षर आवाहक प्रशांत प्रधानक अध्यक्षतार एने बैठक और शोभा यात्रा अनुष्ठित होइथिला। एथिरे भत्ता तेबे संघर्ष समितिर राज्य सभापति तेबे विद्याधर महांती उद्बोधन दे कहिथिले जे भाजपा सरकार निर्वाचन संकल्प पत्र घोषणा अनुसार ओडिशा रे समस्त भत्ता हिताधिकारी को 3000 टंका प्रदान करा जिबा उचित, किंतु निर्वाचन सरिला किंतु भत्ता बढ़िला नहीं। एथिपाई एबे आंदोलन होउचे। तेबे आज होउचे 21 तारिख होउचे 21 फेब्रुआरी। आज होउचे विधानसभा आगरे धारणा दिया जिबा को राज्य सभापति महांती चेतावनी देइछन्ते। तेबे आपण मानकर मत रखिबे जे आउ वीडियो अधिक अधिक शेयर करिवे, समस्तक पाखे पहुँची पारिबो, जहा फल खबरटी समस्ते जानि परिबे भत्ता मध्य बढ़िबा उचित कि नाही। आपण मानकर मत रखिबे। आज आंदोलन तेजुचे विधानसभा आगे मध्य धारणा दिया जाउचे। आपण मानकर मत रखिबे। स्कूटी बाइक चलाउथिले होई जांतु सतर्क, आदौ करंतुनी एही भूल देबा पई पड़िबो मोटा अंकर जरिमाना। देशर 18 वर्षर अधिक वयस्क समस्त व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस पई आवेदन करि परिबे, किंतु जदि 18 वर्षर कम वयसर कौन पुओ किंबा झियो बाइक किंबा स्कूटी चलाउछन्ते धरा पड़ते, एपरी क्षेत्र में सेमानंकर विरुद्ध एक भारी चालान कटाजिब। आपण को जणाई देउछ जे मोटरयान आईन किछि नियम परिवर्तन करा जाय नाबालकंक द्वारा गाड़ी चलाइबा पई जोरिमाना बहुत वृद्धि करा जायचे। एबे जदि जणे नाबालक गाड़ी चलाउथुवा धरा पड़ते तेबे तांको अभिभावकंक मोटांकर आईन 1988 धारा 1999 अनुजाई 25,000 टंका जोरिमाना देवाई पड़ी। बस यही इनफर्मेशन भिडियो शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद।